आउ गोटे भिडियो रे आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। तो आशा करुछि आपण माने समस्ते भल थिबे। मु भी पूरापूरी भलरे अछि। ताहले आजिर भिडियोटा हमर गाँ कल्याण समितिर जो पांठी आमे पाई थाई से पांठी को आमे किपरि भाबरे खर्च करिबा, केउ कार्य बाबद को आमे खर्च करि परिबा, केउ कार्य बाबद को आमे खर्च करि परिबा नाही, आमे से विषय रे आज आलोचना करिबा। तो देखंतु मु आपन को गोटे देखौछि जोटा कि गाइडलाइन टा हमर गाँ कल्याण समितिर टंका आमे किपरि खर्च करिबा, केउ खर्च करिबा, केउ बाबद को टंका खर्च करा जिवो नाही, आमे से विषय रे आज विस्तार से आलोचना करिबा। गाइडलाइन रे जहा लिखा है मु ताहा आपन को ठीक से बुझेई किना पढ़ी की भी सुनै देबे। गाँ कल्याण समिति निश्चित करिवो जो 8टी आमको कार्य दिया है, यही कार्य गाँ कल्याण समिति निहाती करिवो। तो फास्ट कौन लिखा है, समितिर नियमित मासिक बैठक अनुष्ठित करने सहित गाँ स्वास्थ्य योजना प्रस्तुत करिवो। जेतेला आपण टंका खर्च करबा पई जाउचंती ताहा आगरु आपण गाँ कल्याण समितिर योजना प्रस्तुत निहाती करिवे। समितिर समस्त खर्च गाँ स्वास्थ्य योजना आधार रे और अनुमोदन क्रमे हेबा सहित यह विवरणी पुस्तिकारे लिपिबद्ध हेबो, स्वास्थ्य कांथरे लेखा जिवो। तो जेतेडे आमे खर्च करूछे टंका आमे को बाबद को खर्च करूछे तो ताहा आमे आम निज विवरणी पुस्तिकारे लेखिबा एवं स्वास्थ्य कांथरे मध्य निहाती लेखा जिवो एवं यह गाँ कल्याण समिति जो मेंबर माने थिबे से माने ताहा अनुमोदन करिथिबे। 3 रे खोला पांठी को व्यवहार करी समिति संपादित करथवा समस्त कार्यक्रम व्यय केवल समिति द्वारा करा जिवो। तो जो खोला पांठी आमर व्यवहार हेबो तार व्यय केवल समिति द्वारा ही करा जिवो। ताहा केही माने अंगनवाड़ी कर्मी किंबा आमर आशा कर्मी एका ताहा कार्य करि परिबे नाही, समिति आमर जहा अनुमोदन करथिबे से अनुसार ही खोला पांठी खर्च होबो। 4 समिति खोला पांठीर समस्त अर्थ उठाण और खर्च समितिर विवरणी पुस्तिका और जमा खाता रे लिपिबद्ध करा जिवो। समिति खोला पांठीर समस्त अर्थ उठाण और खर्च समितिर विवरणी पुस्तिका और जमा खाता रे लिपिबद्ध करा जिवो। तो जो हमर खोला पांठी रही से खोला पांठी जितने आमे उठेबा माने उठाण करिबा तार विवरणी एवं खर्चर विवरणी आमे पुस्तिकारे लिखिबा और जमा खाता रे लिपिबद्ध करा जिवो। तो हमर केसबुक जो होची केसबुक रे भी ताहा आमे करिबा। तापरे कार्यक्रम योजना बिना बैंक रु अर्थ उठा जाई पारिबो नाही। प्रथमे आपण योजना प्रस्तुत करिवे को बाबत को आपण टंका उठाउछंती को कार्य बाबत को, तापरे जाई किना आपण टंका उठे पारिबे। उठा जाइथिबा राशि 15 दिन भितरे खर्च करा जिवो। आपण टंका को उठे किना निज हाथ रे रखी पारिबे नाही, हाथ जमा करि पारिबे नाही। 15 दिन मध्य ही ताको खर्च करिबा पई आपण बाध्य। जरूरी कालीन परिस्थिति नथिले समिति एककालीन अनुदान राशि 10,000 टंकार शतकड़ा 25 भागरु अधिक खर्च करि पारिबो नाही। तो आपण गोटे थर 10,000 टंका खर्च करि पारिबे नाही। तेणु मास को मास जो आमर मीटिंग सबू होउचे से मीटिंग बाबद को आमे जो खर्च करे ताहा आपण खर्च पूर्वरु लेखि रखिथिबे जे आपण एहा हाथरु खर्च करिसंती। तो जेतेडा आपण एककालीन 10,000 टंका पाइबे ताहले आपण ताको टंका खर्च करि पारिबे, नहले आपण 25% रु अधिक खर्च करि पारिबे नाही। समस्त खर्च राशिर रसीद अन्यान्य कागज पत्र समितिर आवाहिका को द्वारा परिचालित हेबो। तो यह तो आपण जानिछंती हमर जे आवाहिका अंगनवाड़ी कर्मी से ही रसीद एवं कागज पत्र से सबू विवरणी सबू से ही देखंती। हमर गाँ कल्याण समितिर जहाँ भी केसबुक थाए हमर रसीद थाए ताहा हमर अंगनवाड़ी कर्मी ही करथांते। 8 समिति करथुवा समस्त खर्चर लिखित विवरणी प्रत्येक मासरे निर्धारित फॉर्मेट रे ब्लॉक स्वास्थ्य अधिकारी को दाखल करा जिवो। तो हमर यूसी जहाँ अछि आमे यूसी प्रत्येक मास जदि आपण खर्च करूछंती एवं आपण को टंका आगुरु आसिकी थाए
ମନେକର 10,000 ଟଙ୍କା ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣ ସେଥିରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ସ୍ଥଳରେ ଆପଣ ଟଙ୍କାକୁ କାଢ଼ିଲେ, ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଏବଂ ୟୁସି ଆପଣ ସବମିଟ୍ କରିବେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଯେ ଆମେ ଗାଁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତିର ଟଙ୍କା କେଉଁ ବାବଦକୁ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମକୁ କୁହାହେଇଛି, ଆମର ଗାଁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ଫର୍ମାଟ୍ରେ ବି ରହିଛି। ମୁଁ ସେ ଫର୍ମାଟ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ବୈଠକର ଯେଉଁ ରହିଛି, ଆମର 11 ମାସର ବୈଠକ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ 12 ମାସ ଆମର ବୈଠକ ହେବ, ସବୁ ମାସରେ ହିଁ ବୈଠକ ହେବ। ତ ଏଇ ବୈଠକରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ସବଜେକ୍ଟ ସବୁ କିପରି ରହିଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ, ପରିମଳ ଦିବସ, ମଳତ୍ୟାଗ ମୁକ୍ତ ଗାଁ। ତ ଆମର ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହାତ ଧୋଇବା ଦିବସ, ପରିମଳ ଦିବସ, କଠିନ ତରଳ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ଦିବସ, ତ ଏହିପରି ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି। ତ ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଆମେ ଆମର ଗାଁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତିର ଟଙ୍କାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପରିମଳ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟି ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପରିମଳ, ପୁଷ୍ଟି ଉପରେ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରିଲେଟେଡ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସବୁ ରହିଛି ତାକୁ କିପରି ଆପଣ କମେଇବେ, ସେ ଟଙ୍କାକୁ ଆପଣ ସେଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ପରିମଳ ରିଲେଟେଡ୍ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ, ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କର ନଳକୂପ ଚାରିପାଖ ଆମେ ସଫା କରିବା, ବନ୍ଧ ତୁଠ ସବୁ ସଫା କରିବା, ଏବଂ ଯଦି ପାଣି କେଉଁଠି ବେଶୀ ଜମା ରହିଯାଉଛି ସେ ପାଣିକୁ ଆମେ କିପରି କମେଇବା। ଗାଁରେ ଆମେ ହାତ ଧୁଆ ଦିବସ ଗୋଟେ କରିବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ହାତ ଧୋଇବାର ଯେଉଁ ଉପକାର ସେ ବିଷୟରେ ଜଣେଇବା। ଏହିପରି ଯେଉଁ ଆମର ସବଜେକ୍ଟ ସବୁ ରହିଛି, ସେ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଏବଂ ଗାଁ ପରିମଳ ଉପରେ ଆମେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ତ ଏ ଉପରେ ଆପଣ ଗାଁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତିର ଟଙ୍କାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ତ ଏହା ବାଦେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ ଗାଁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତିର ଟଙ୍କାକୁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ଗାଁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି କରିବ ନାହିଁ, କ'ଣ ସବୁ କରିବ ନାହିଁ, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ନିହାତି ଆଲୋଚନା କରିବା। କାହିଁକିନା ଆମେ ଏହା ବିଲକୁଲ ବି କରିବା ନାହିଁ, ନହେଲେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଆମେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଛେ ବୋଲିକରି ଧରି ନିଆଯିବ। ଗାଁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତିର ଖୋଲା ପାଣ୍ଠି ନିମ୍ନଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ। କୌଣସି ନିର୍ମାଣ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ମନେକର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବାର ଅଛି, ନିର୍ମାଣ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ତାକୁ ଆପଣ ବିଲକୁଲ ବି କରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦାନ ଆକାରରେ, କୌଣସି ପୂଜାରେ ଚାନ୍ଦା କିମ୍ବା କୌଣସି ପୂଜା, ଏହି ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ପୂଜା କିମ୍ବା କୌଣସି ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। 3 ନମ୍ବରରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବା ସାମଗ୍ରୀର କ୍ରୟ ନିମନ୍ତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ରାଶି ବାର୍ଷିକ 1,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିବ। ଆଶା ସାଇକେଲ ବ୍ୟତୀତ, ତ ଆଶା ସାଇକେଲ ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଆଶା ସାଇକେଲ ବାବଦକୁ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ଟଙ୍କା, ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ତାଙ୍କର ରିପେୟାରିଂ କିଛି ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଟା ତାହା କରାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ତାହା ବାଦେ ଆପଣ 1,000 ଟଙ୍କାରୁ ତଳକୁ ହିଁ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣ କିଣୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ତାଠୁ 1,000 ଟଙ୍କାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଯେପରି ବଢ଼ି ନଯାଏ। 4. କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଋଣ ଆକାରରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଋଣ ଆକାରରେ ଆପଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ଔଷଧ ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକରଣର କ୍ରୟ, ତ ଔଷଧ କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକରଣ ଆପଣ କ୍ରୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କିମ୍ବା ମାସିକ ଆକାରରେ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ କାହାରିକୁ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମନେକର ଆପଣ କାହାରିକୁ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ତାହା ବି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସରକାର କିମ୍ବା କୌଣସି ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମିତି ଅର୍ଥର ପୁନର୍ବିନିଯୋଗ। ଯଦି ମନେକର ସରକାର କିମ୍ବା କୌଣସି ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିବା ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମିତିର ଅର୍ଥ ଆପଣ ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହିପରି 10,000 ଟଙ୍କାକୁ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଏବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ହେବେ ନାହିଁ। ଗାଁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତିର ଟଙ୍କା ଆପଣ କିପରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ମୁଁ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ସେ ଜଣାଇଦେଲି। ତ ଏଇ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର ବି କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।